Hello, hello! Tara, mangadto na ta sa atong lungsod sa Hinunangan. Mutan-aw ta guys! Dian ako, naghuwat nako ni AJ Falcon. Si AJ Falcon ra ang ahong na abtan, wa na si Aramina. So diri guys, nag-video ra ko, bahalag wa ko nakapa-picture. Basta maka-video ako, it's fine for me. And here I am, patiently waiting nga maabot sa among pisto dool si AJ Falcon. Daghang tawo guys, kay mao ning gitawag nga Governor's Night. So ayan na, natatanaw ko na si AJ Falcon. Daghang nagpa-picture, daghang tawo, klase-klaseng tawo o klase-klase sang baho. Charot! Bitaw, nag-video ra jud ko guys, kay maulaw ko sa kong cellphone, basin ngit-ngit nag-picture. Kaya ang atong cellphone is Android lang. Sige lang, diyan na, doon na, hapit na gyud si AJ Falcon sa among tungod. Daka na sila nagpa-picture, oy. So excited na ko moduol. Sus, Ginoo ko. Naa na. So gwapo guys, no? Oh, diba? Gwapong tangos ng ilang. So ayan guys. Oh, diba? Ang cool yan. Oh, di human na. Bye!